ଦେଖୁଥିଲେ ନିନ୍ଦି ପାରିବୁନି ଲୁହ ଆସୁଥିଲେ କାନ୍ଦି ପାରିବୁନି ଜଳି ମରୁଥିବୁ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ବିଷ ଧରିଥିବୁ ପିଇ ପାରିବୁନି ଭଲ ପାଏ ମୋ ପରି ହୋଇବୁ ନାହିଁ ତତେ ମୋରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢ଼ି। दर्शक बंधु एते सुंदर आरंभ आज देइछन्ती आशुतोष आमको एई आरंभ जो प्रकार हेइछि वर्तमान सेमती किछि मंचर घटिबो कि घटना से घटना विषय जानबा को हेले जे घटना घटेबे तांको मंच को डाकिबा गोटे जोरदार ताली दी प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्राधान्या मिश्रा।